Tunaendelea kutangazia mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakusalimu kulingana na majira ulionayo. Leo ni siku ya pili ya tariki 5 Mei 2026 na karibu kufuata habari zetu katika siku ya leo. Kama ndo bado mara ya kwanza kukutana nasi, ni vizuri kusubscribe kwenye channel yetu, kulike na kushare kwa wengine ili uwe na urahisi kupata habari zetu za ukweli na uhakika kwa muda unaofaa. Tuanze habari zetu na habari za huko Bibokoboko. Ni kwamba kuhamasisha wananchi juu ya kuishi kwa amani kati ya makabila mbalimbali yenye kuwa Bibokoboko na yale ya mji wa Baraka ndiyo ilikuwa lengo kuu la ziara kikazi ya ujumbe wa Rais Felix Tshisekedi kutoka mjini Kinshasa kufika hapa Bibokoboko, akishindikizwa naye Kamanda Amuri William Yakutumba. Katika mahojiano yake na chaneli yako kwenye line ya simu namba 1, huyo wa SNPCC Kamanda Amuri William Yakutumba ametoa mwangaza zaidi juu ya ziara hiyo. Tulipokea mjumbe kutoka Kinshasa. Tumempokea pale jana, alivuka akakuja akafika hapa. Leo nikaitwa kule kusema kama tumpeleke tumsindikize hadi kufika Bibokoboko. Ndio tulimpeleka. Kaenda akaonana na wale watu wa Bibokoboko, akazungumza mambo ya kuleta amani kati ya mji wa Bibokoboko na mji wa Baraka. Raia ya Bibokoboko na Baraka iko na mawasiliano. Ndio tu hakuna lingine la kuongeza pale. Mjumbe kutoka Kinshasa, ni chargé de mission wa rais tena conseiller wake mumatiere ya pacification ya maisha. Labda upande wako, kwa sababu umefere parti ya hiyo cortege, unaweza kuambia wananchi nini? Kwa sababu watu wanatathmini tofauti. Wengine wanasema na kuweje Kamanda Yakutumba anaweza kufika Bibokoboko namna gani, sijui. Wengine wanasema hivi, labda ungetoa mwangaza hapo kiongozi. Unajua ni processes. Nadhani kama serikali inatuma watu kuja kutafuta amani miongoni mwa maetini, ndio processes inaanza. Ndio ingali mwanzo wa processes. Mimi siwezi kuwa na commentaire sana, hapana. Ingali kesho ya kuona kwanza kabila zote waliona watu wa Buko, waliona watu wa Baraka, waliona wa Fuliro, waliona wengine. Ingali processes inaanza polepole. Najua kama sisi mission yetu sisi kama vile wazalendo, mission yetu iko nyingine. Mission yetu kwanza ni kukombatra agression étrangère. Agression yeyote mwenye iko agresseur wa nchi yetu anafuata kutunyang'anya nchi, anafuata kubalkanize nchi. Huyu mtu tunapaswa mkombatre kabisa na energy moja ya yule sana. Ile ndio mission yetu ile ya kukamata silaha. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hakuna adui anayepatikana pa Bibokoboko kama wanavyofikiria wengine. Kamanda Amuri William Yakutumba amerejea mara tena. Mission yetu pia kama vile watu kupambana na silaha, mission ya soda ni kufanya nini? Kulinda pia raia na mali zake. Ile kwa mission pili ya soda. Na tunajua kama Bibokoboko iko eneo ambaye imeshikiliwa na jeshi la serikali. Bibokoboko hakuna adui. Bibokoboko uko jeshi la serikali ndio liko pale. Ni lazima watu waanze kuambiliwa. Sasa watu wanaanza kuingia mnaelewa tena. Unaona jeshi latenganisha watu ni vitu. Watu walipigana hapa kupigana, watu wako matandansi tofauti. Hapa bana beko na tandansi hii, hapa wanaweza kuwa na tandansi hii. Alafu ilifo kuandaa watu pia, sababu watoke mawazo ya kujiunga na waasi. Kama gisho umesema kiongozi, jumbe huyo maalum wa Rais Felix Tshisekedi alipofika, malengo kabisa ni kuangalia gisi ya kufanya upatanisho kati ya makabila, wakiwemo Wanyamulenge pamoja na watu wa upande wa huku sehemu za Baraka, Fizi na sehemu zingine. Wewe kwa upande wako unakuwa na maoni gani kuhusu hiyo kauli ya huyo mjumbe? Mimi sijatoa maoni yangu, nakwambia kama sijatoa maoni yangu mimi. Maoni yangu ni kusema kwamba amani ni kitu ya kutafuta amani. Lakini kusema maoni yangu kuwe hivi hapa. Community zote zinapaswa kwanza kusensibiliser community. Tuambie nini? Ile tu nikwambia mawazo yangu. Kwa watu waniuliza hata kule Bibokoboko. Wakasema maana hivi tunatafuta kushuka kule tuanze fika kule hata kesho tunaanza fika. Yakutumba kuambia nini? Siwezi barashire. Mjumbe mwenyewe alisema ile, lakini nikasema sitabarakire sababu siko ndani ya makanzo ya wale wenye kule kushuka kwetu. Kwanza wananchi wachunguze lile ambalo linaweza kuwa bora kwetu, sababu sisi wapambanaji wenye kupambana mavita tunaangaliaka namna ya vita sisi iko aloro ni kitu
kilicho muhimu kusema kwamba watu na wale walikuwa kule tu, sababu unaona watu waliuana sana. Unaona wanaanza sema hao ndio waliua sana, hao ndio waliua sana, watu wote waliuana. Wale walikuwa kule mjumbe alikuwa wazi sema wale wa kule yulu waliua wa huko chini na wa huko chini waliua wa kule yulu. Ndio akasema ifo watu wasameane, kwa kutafuta amani watu wasameane. Ndio walisema hivi. Huko Uvira kuna habari zisemazo tumeazimia kuendelea kuwa nyuma ya wabunge wa mkoa ambao wamemwandikia gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, kwani ni njia mbadala ambayo katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaruhusu. Ndivyo amesema hayo Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipe la raia kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini. Ujumbe huo ameutoa kwenye hotuba ya hadharani au meeting aliyoiendesha mjini Uvira. Mafikiri Mashimango amezungumza nasi na kueleza yafuatayo. Tulifanya meeting ya kabambi na watu walijiwia sana samedi le 2 mwezi wa 2026. Watu walijibia mkartie Kavivira na tumeongea pointi tofauti. Ya kwanza ni motion censure contre le gouvernement Purusi. Watu wameamua kwamba wako derrière la motion yenye initiée par maintenant leo 21 députés, parce qu'effectivement banaisha que depuis que le bureau iko pale ya provisoire hapa Uvira hakuna hata initiative moya en termes de développement sur la partie sud-sud où le parti contrôlé leo iko contrôlé na gouvernement provincial. Hakuna kitu à part ma promesse ya mingi melewa ito hata resultat moya. Donc voilà comment la population se notre c'est trop franga ziko na kuya za mingi au niveau Kinshasa zinaweza servir mwingine na mwingine endelea, mais cet argent volé iko pillé par certaines personnes, donc par les gouverneurs mwenye iko censé essayer un peu ku répondre ku malengo ya raia Sud Kivu. Voilà d'abord na kwetu tulisema kwamba tuko derrière l'émotionnel pour quand même l'essentiel ikifanyika. Il faut quand même rappeler chers journalistes kwamba c'est un exercice démocratique. C'est normal que un gouverneur anaweza itwa m'assemblée na kurepondre ma question tofauti, et si kama les députés vont voter contre anapaswa kupitia. C'est pourquoi que tunalomba que watu waelewe c'est un exercice na vraiment tulifurahi par rapport à nos déclarations, tout ce qui a été recommandé. Deuxième point ni question ya makazi. Donc il faut kujua kama mpaka ma travaux ya route numéro 5 dans la ville d'Uvira, route numéro 30, ma projet PFG sur financement Banque mondiale ziko sipande ya zone kani. Donc route numéro 30 leo iko na tatizo, makazi meshimama. Ma projet PFG za Kabambi et modernisation ya Port Kalundu, frontière Kanvivira ziko zilianza jengewa. Si vous voulez bien soko ya Kabambi mu niveau ya Kagado zilishimamishiwa. Par rapport na route numéro 5 tulisema que ma plaidoyer ifanyike pour que au niveau national que le président de la République vraiment faciliter que ambie ministre de la finance a dégager franga mbio pour quand même batu waone ba bénéficier barabara. À ce qui concerne makazi ya ma projet PFGL tulisema kwamba tunainda hii semaine kuongea parce qu'il y avait déjà promesse kuangalia le niveau le Banque mondiale le PFGL et les responsables bafanye quelque chose le plus vite possible pour que makazi endelee. À ce qui concerne la route numéro 30 suivi naendelea kwa itakuwa permanent parce que effectivement ma travaux vraiment iko naenda pole pole. Et à ce qui concerne la question ya ba réfugiés, par rapport à les points, il faut que je kama pako ba réfugiés kuyaka sans assistance, si vous voulez bien encadrement ya ASER bako pas moins de 45 000 personnes, mais leo selon réunion tulifanya ASER unaisha kama hakuna ce qui est prévu pour wale banaita ba rapatriés spontanés. Or ce sont les mêmes personnes, elles connaissent les mêmes difficultés. C'est comme ça que tuliamua tutandika barua. Et dans une semaine et demie, kama une solution haipatikani, patakuwa hii siti niko prévu le 14 mwezi wa 5 2026 kuka transit Kavivira pour que watu wafanye sit-in baikali chini kwa jua kuangalia gisi ma préoccupation itakuwa répondue favorablement. Et enfin, pour la question de la situation sécuritaire, unajua wanajournaliste kama inakuwa haya, on se réveille le matin utaprendre que baliwa mutu banaua mutu ni Baraka ni Fizi ni Uvira. On a recommandé que par contre ma réunion il itakuwa au niveau provincial élargi et au niveau local pour que tuangalie tunaweza discuter pour quand même tukamate ma mesures sécuritaires, parce que c'est anormal, la vie est secret, mtu aweze kuwa nalamuka na kufa pourtant que tuko na serikali. Et enfin la question ni a plus de 4 millions de dollars yenye nakuya chaque mois pour le compte bazalendo, mais parties za mingi za Sud Kivu ile franga yonekane. C'est comme ça que tulilomba kwamba pakuwe na réunion avec les wazalendo pour que tu discute tujue franga iko na quel niveau pour que tuangalie nini tunaweza fanya pour sauver, parce que c'est anormal
Bako bazalendo leo walikufa, wako nakufa, kuna teseka, et pourtant ile franga itakuwa ingeweza servir inchi, ingeweza servir wazalendo, mais il y a quelques personnes bako najikunja kufranga, banaiba franga inaweza saidia wengine. Voilà de manière bref, nous allons continuer comme shirika Jipelagre, tutajimpliquer, tuendelea kufuatilia pour tuangalie toutes ces questions qui tukua aborder selon les proportions, tuangalie nini inaweza fanyika. Et si rien vraiment n'est fait, allez-y comprendre bwana journaliste cher partenaire kwamba l'action citoyenne itaendelea, itakuwa renforcée pourvu quand même idéal ifanyike. Tukiachana na habari hizo, tuangazie na habari za huko Kilembwe. Shirika jipya la raia ndani ya sekta ya Lulenge katika tarafa la Fizi linatuhumu viongozi wa askari polisi waliotumwa katika eneo hilo kuto kuwajibika vema katika kazi yao kwa sababu hasa za ulevi. Hivyo wanaomba kwa viongozi wa ngazi za juu kutuma maafisa ambao watafanya kazi kwa niaba ya raia. Kwa mujibu wake Abedi Sombi Abdul, kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, alihakikisha habari hizi kwenye chaneli yako. Ameanza kwanza kutoa picha ya sasa kuhusu maafisa wa askari polisi pa Kilembwe. Nataka nitie wazi kulingana na polisi ambayo inatumika Kilembwe. Sio mara ya kwanza sisi kupeleka lalamiko letu kwa wakuu viongozi wa polisi wa territoire na wa province. Mara nyingi wakuu viongozi hawatujibu kwa sababu ya viongozi ambavyo vinatumwa hapa wa komanda siate wa Kilembwe. Kilembwe hizi siku zote kutoka kwa Kilegalega, komisari Kilegalega na komisari Mboto, Kilembwe kabisa yapata kabisa viongozi vya polisi vyenye kukamilika, vyenye kuwa timamu kwa kufuatilia kazi. Viongozi ambavyo vinapelekwa hapa ni walevi sana, kufuatilia kazi hakuna, wadeteni wanatoroka ndani ya kasho. Hivyo vitu vyote vinaleta huzuni sana. Hata kwenye mikusanyiko wanaweza tusubiriwa wa polisi wafike, hawatafika. Na ndio maana kila mara tunapeleka lalamiko zetu. Kwa nini kila mara kupeleka viongozi walevi, viongozi ambavyo havifuatilii kazi? Polisi haina muordre, polisi haifungi watu, hata wakuwapatia maneno hawawezi wakapatia maneno tena watu ambao wafuatilie maneno. Ndio maana tulikuwa nalilia wakuu viongozi wa province, wa territoire, kamate Lulenge kama vile sekteri zingine za Republique Democratique ya Congo, watuletee wakomanda siate wenye kukamilika na wachapa kazi. Wasikue kila mara kutuletea walevi, waprisoni wanatoroka hovyo, maneno hazifuatiliwi. Hiyo ndio lalamiko yetu tena mara nyingine. Watusikie, watubadilishie viongozi vya la polisi. Ingawaji polisi ni ndogo, lakini watubadilishie viongozi wa polisi, watuletee wachapa kazi, tutoshea hao ambao hawajui kazi wanafuata huku ulevi. Wakiendelea kututilia tu watu, hata maimaji zao tutaenda wapeleka kule wakati wako walevi, mwanzo na gisi wanaumia na gisi wako walevi tu watafanya komande magani. Tulianzaka na Major Wambali wakati alifika hapa kwa sababu alirudi hapa Turumbili juu ya ulevi wake, na tukaandika ulevi, kukuta kitu cha mtu ananyang'anya yeye sawa vile komandasi hata tena Major, kunwa pombe ovyo ovyo. Hivyo vyote maana hakuna surveillance mukasho, madossier ifuatiliwe sawa vile kawaida, na vile zote maraporo tulizipelekaka lakini hatukupata suluhisho. Alirudi kwa ajili ya magonjwa, aligonjwa ndio maana alirudi. Wakaleta wengine ambao tunaye hapa Kilongo Kayumba, na ule Ansego mwenye alikuwa na Wambali ndio mwenye kuna Kilongo Kayumba naye Egle. Wote hao ni walevi haina seme kubadanganyia au nini. Maepreve ziko na hizi ripoti zote tulizipeleka, hata administrateur alifika hapa, hizo ripoti tena tulimpatia hizo pamoja na wachef ku timiere ba de groupement, lakini hatukupata suluhisho lolote kabisa. Kumuona tena huyo mtu ambaye aliitwa kuviongozi tena anarudi, wanatuletea au mwingine hapa komanda siate, naye pia anakaa ku distance na siate karibia ku kilometre 3 aiza 2 na siate ndio kwenye konakaa. Organisation wa polisi hakuna, organisation ya kasho hakuna. Kuna mtu mmoja ambaye aliuawa Maindombe, ikabidi waende kule waende fuatilia yale mambo, lakini wakati walifika kule mtu alikufa
na yeye alikuwa pale, akashindwa kuleta ule mtu ambaye alisemwa alibebewa maboro. Kufuatilia maneno kikawaida hakuna, mapreve zote ziko, na hivi vyote tunakwisha fika kwenye kuwa mkuu wa sekta anavitambua. Hivi vyote viko. Ulevi huo ndio usiseme, wanakunwa pombe, hata wako pale wanakunwa pombe, unakuta watu wako pale kwa ofisi wote ni walevi. Preve zote ziko. Haina mambo ya kuwadangania ama ya ujushi, hapana, ni mambo yenye kuwa palpable, yote iko kabisa, preve ziko. Kijana mmoja amepata vichapo vikali na kubaki na majeraha kutoka kwa watu wenye kumiliki silaha wanaoshukiwa kuwa ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa siku ya Jumatatu ya tariki 4 Mei 2026 katika kata la Kalinga Side mjini Baraka, kama anavyoonyesha hapa namna mkasa huo ulivyokuwa. Hii ni maumivu ya jana. Jana ilikuwa mida ya saa 10, natoka juu huku nakuta pale chini jirani yangu mtoto wake anapigana na soda. Kenda pale nikabamua. Mimi kubamua, ule soda akaenda kule kwake kwenye hanekala. Kufika kule akata bunduki na wenzake mpaka kwangu kunyumba. Wakanambia mimi ndio nakimiza kule mwenye alikuwa anapigana naye. Hawakuuliza wala be. Wakafanya nini? Kunipiga. Walikuwa zaidi ya 12. Kunipiga. Mpaka mimi nikaumia vikali sana. Bahati mzuri nikakimbilia mwangu. Nikimbilia mwangu wakafuata hadi mwangu mnyumba kunifuata. Mimi naye asira ya mule mwangu nikataka mpanga na tapiga ule mwenye aliingia mule mwangu. Wakaniwai, njoo wakanitoa saa nje, wakanipiga vikali, nikaumia mpaka nikaenda jana hospitali kutunziwa, nikashonewa. Kaka usiku unaona hapa hivi, nasikia nikatunziwa, lakini sikuona chochote kile ambao walikuwa asubuhi kulikuwa nini wala nini hawakufika. Ndio naumia hadi humu mtumbu, mbavu. Kwa hiyo kwa kuwa walipiga mimi na za bunduki, nasikia na kichwa mote naumia mpaka nasikia maumivu makali mshingo. Chenye mimi ningeomba serikali ifanye nguvu, itenge raia na jeshi ngambo yao. Nasema sikuongea kitu chochote, bahati mzuri wajani wote wako pale na wote wanashuhudia kila kitu. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumefika mwisho wa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii usikose kulike, kucomment na kusambazia wengine. Hatuna la ziada, tunakutakia kila la kheri.